पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में मुत्तहिदा अरब अमारात की एंट्री। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के हक़ में बड़ा फैसला। सऊदी वली अहद भी हैरान रह गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया, सबसे पहले ये काम करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। UAE से बड़ी खुशखबरी आ गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मुश्किल की इस घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात ने कैसे पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान से दूरी मटाने की कोशिश। मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया कि इमरान खान भी दाद देने पर मजबूर हो गए। UAE के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान ने पाकिस्तान के लिए कौन सा ज़बरदस्त ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान के बगैर इनकी सलामती को शदीद अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात लाहक हैं। इन्हें इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इनसे मज़ीद दोस्ती का ख्वाह नहीं है। लेकिन अरब ममालिक की सूरत हाल ही ऐसी है कि अब वो इस नाराज़गी को तूल देना नहीं चाहता। लिहाजा उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान ने हदायत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद रवाना किए जाने के अहकाम जारी किए गए। नाज़रीन, UAE की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने पर जहां दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गुस्से भरे जज्बात पाए जा रहे हैं, वहीं हाल ही में एक बार फिर ईरान की तरफ से अरब ममालिक के लिए शदीद बयानबाजी सामने आई है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमारात को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अमारात ने इस्लामी दुनिया और फ़लस्तीनियों से गद्दारी का इर्तिकाब किया है। अमारात अपना किबला दुरुस्त कर ले। वो याद रखे कि यहूदी बगैर मतलब के किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। पहले अमेरिका और इसराइल ने अमारात को ग़ुलाम बनाया और अब उन्हें इस्तेमाल करते हुए उनसे मासूम फ़लस्तीनियों को सौदा किया। फ़लस्तीन का फ़ैसला सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम ही कर सकते हैं। ईरान के रहबर आला ख़ामनाई ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करके इस्लामी दुनिया और फ़लस्तीनियों से गद्दारी का इर्तिकाब किया है। UAE की गद्दारी यकीनी तौर पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, लेकिन अरबों के इस शर्मनाक इक़दाम को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमारातियों ने सहूनी निज़ाम को ख़ित्ते में दाखिल होने की इजाज़त दी है और अपने हम मज़हब फ़लस्तीनियों को फरामोश कर दिया है। UAE के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम के ये सौदागर इस्लामी दुनिया, अरब अक़वाम और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस गद्दारी के बाद हमेशा के लिए बेतौकीर हो जाएंगे। ईरानी अहदेदार अमरीका की सालसी में UAE और इसराइल के दरमियान 13 अगस्त को तारीखी अमन मुआहदे के ऐलान के बाद से तंदोतेज़ बयानात जारी कर रहे हैं और इस पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। कुछ ही दिन कबल भी ईरानी सदर हसन रूहानी ने इस मुआहदे को एक बड़ी गलती और गद्दारी करार दिया था। इसके रद्द अमल में अमारात की वजारत खारजा ने अबू धाबी में ईरानी सिफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को तलब किया था और इससे सदर रूहानी के बयानात पर सख्त एहतजाज किया था। इसने इन बयानात को इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए कहा था कि इसके खलीज अरब के खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन मुज़म्मरात ईरान के हमसाया दूसरे खलीजी अरब ममालिक बहरीन और ओमान ने UAE और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है और इन दोनों ममालिक ने कहा है कि इस मुआहदे से इलाकाई सलामती को तक़वियत मिलेगी, जबकि फ़लस्तीनियों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों, इनकी शहादतों को भुलाकर इनके मुल्क का सौदा करना भला कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन, UAE और ईरान के माबैन बढ़ती कशीदगी खित्ते में तेज़ी से नई तब्दीलियों को जन्म दे रही है। ईरान की दीगर ममालिक से दिफाई और तिजारती ताल्लुक़ की बढ़ती हुई ताकत ने अरब ममालिक और इसराइल दोनों फरीकों को करीब लाने की एक वजह भी बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल एक कहावत मशहूर है कि दूध की रखवाली बिल्ली, और मौजूदा हालात इसी कहावत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों, जो कि दरअसल एक ही मकासद रखते हैं, उन्होंने पहले अपने घनौनी पॉलिसीज़ की बदौलत अरब ममालिक के तेल पर कब्जा किया और अब इन्हीं ममालिक को इस्तेमाल करते हुए पूरी उम्मत मुसलमान का सौदा करने में मसरूफ। नाज़रीन, खलीफा बिन जैद अल नहान फाउंडेशन की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। खलीफा फाउंडेशन अमाराती सिफारत खाने के साथ मिलकर जनूबी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 40 लाख दरहम मालियत का हंगामी इमदादी प्रोग्राम नाफिज करेगी। UAE के सफ़ीर ने कहा कि इस इमदादी प्रोग्राम के तहत मुतासिरा इलाकों में इब्तदाई तौर पर मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 75,000 तक पहुँचने की तवक्को है।
سفیر نے مزید کہا کہ خلیفہ فاؤنڈیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی یہ ہنگامی امداد متحدہ عرب امارات کے انسان دوست اور رفاہی کردار کو مستحکم بنانے کے لیے ہے۔ حمد عبید ابراہیم زعابی نے کہا کہ اس ہنگامی امداد پروگرام سے مختلف برادر اور دوست ممالک میں اس کے ریلیف اور ترقیاتی اقدامات کو تقویت ملے گی۔ حمد عبید ابراہیم زعابی نے کہا کہ جلد از جلد متاثرین کو امداد کی تقسیم اور فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ہر مشکل مرحلے میں ہماری مدد کی ہے۔ حالات جیسے بھی رہے ہوں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی طرف سے کی گئی کوششوں کی ہم ہمیشہ قدر کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی عوام قدرتی آفت کے نتیجے میں مشکل میں ہیں اور ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی امداد کے پہلے مرحلے میں جنوبی سندھ کے متاثرہ علاقوں میں ادویات، خیمے، کمبل اور کھانے کی اشیاء کی فراہمی شامل ہیں۔ حمد عبید ابراہیم نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے انسانی تعاون جاری رہے گا اور UAE کے اس اقدام سے پاکستانی عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کے عہد کو تقویت ملے گی۔ اماراتی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کا ڈھانچہ سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں روابط، ثقافتی تعاون اور تجربات کے تبادلے پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے انسانی ہمدردی اور رفاہی منصوبے امارات کی انسانی بہبود کے لیے اہم قائدانہ کردار اور انسانی ترقی کے لیے اس کے کوششوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ UAE اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر مبنی تعلقات کا آغاز مرحوم شیخ زید بن سلطان النہیان نے 1967 میں کیا۔ کچھ اختلافات ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن مشکل کی گھڑی میں ہم سب ساتھ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت کی ہدایت پر دی جانے والی امداد کی بنیاد لوگوں کی زندگیوں اور مستقبل میں آسانیاں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سفارت خانہ کراچی میں قونصلیٹ جنرل کی تمام ورکنگ ٹیمیں اپنے فرائض بھرپور طور پر نبھا رہی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف جہاں متحدہ عرب امارات پاکستان کو سیلاب متاثرین کی مدد کا بھرپور یقین دلا رہا ہے، وہیں کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ UAE کے اس اقدام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ UAE بشمول سعودی عرب کو پاکستان کی یاد اس لیے ستا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان خلیجی ممالک کو بہترین اور بھرپور عسکری مدد فراہم کی جاتی ہے۔ حالیہ اسرائیلی معاملے کو لے کر جس طرح UAE اور سعودی عرب نے کئی مسلم ممالک کو ناراض کیا ہے، وہاں پاکستان کی ناراضگی ان ممالک کے لیے ایک بڑے خطرے کی علامت ہے، کیونکہ سعودی عرب اور بعض دوسرے خلیجی ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کے حکم کے مطابق پاکستان پر کچھ ایسے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جن پر عمل کرنا پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ پاکستان کبھی امت مسلمہ سے غداری کر ہی نہیں سکتا۔ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہماری ملک کی قیادت بھی ان مطالبات کو تسلیم کرنا حضرت عمر کے اس عہد سے غداری سمجھتی ہے جو انہوں نے یہودیوں کے خلاف معاہدے پر دستخط کر کے تا قیامت مسلمانوں کو اس کا پابند کر دیا تھا۔